आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जसोदा जसोदा ये देखो कौन होची मो गर्भरु ए ज्योति चारिआड़ को व्यापी जाउची। हो देखो मो गर्भ तो बढ़ी चलीची। मु बुझी पानी केमिति घटना ये घटना नुहे नानी, ये तो दैवी चमत्कार। दैवी चमत्कार ये तो कौन कहूची जसोदा? मु सत कहूची नानी, देवी माता स्वयं मते एक कथा कहिसंती। देवी माँ को देवी माँ कौन कहि जाइचंती? से कहिसंती जे ये देवकींकर सप्तम गर्भ, जहाको किसी संकर्षण द्वारा देवकी गर्भरु तम गर्भरे स्थापन करिसंती। बालकर नाम महाबली संकर्षण। केमिति अनर्गल कहि जाउछु जसोदा, तो केमिति अनर्गल कहि जाउछु? भला भला एमिति कोन केबे संभव हेइ पारे? तांको गर्भ को आसिबा मात्रे कारागार चारिआडे एक दिव्य प्रकाश व्यापीगला। जेतेबेले कंस यह देखा आसिला, किछि समय पई ता आखि अंध हो गला। मत किसी देखा जाऊनी, चाणू ना मत किसी देखा जाऊनी। आउ पुणी चारिआडे ताको गोटाए कला नाग दृश्यमान हैला। देखो साप, चलो मत बाहर नहीं, चलो चलो मत बाहर नहीं, चलो चलो चलो। एतिकी बेले भगवान श्रीकृष्ण जोगमाया को आज्ञा देले, देवी जोगमाया एबे तमे मथुरा जाओ। सेठी कारागार रे वसुदेव एवं देवकी बंदी अछंती। एई मुहूर्त रे मोर सेई अंश जहाको अनंत कहती देवकी उदर रे गर्भ रूप रे विराजित। दुरात्मा कंस तार तेजरे भयभीत हे तार अनिष्ट करने को चिंता करुछि। तेणु हे कल्याणी, अनंत को तमे देवकी गर्भरु बाहर करी वसुदेव अन्य पत्नी रोहिणी गर्भरे संस्थापन कर। रोहिणी ए मुहूर्त गोकुलर नंदराजा घरे गुप्त रूप से बास करुछंती। तेणु हे देवी, तमे अनंत को सेठी पहुंचाई दियो।
अर्धरात्रि मो निद्रा भंग करिवार कारण एमिति कौन हो गला? क्षमा करंतु महाराज, आपणक आज्ञा थिला जे राजकुमारी देवकींगर किछि भी खबर थिले से कथा तुरंत आपणक निकटरे पहुंचेबाकू। देवकीर खबर की खबर अछि? तार सप्तम संतान को जन्म नहीं? जन्म नुहे महाराज, तांकर गर्भपात हो गला। गर्भपात? असंभव। ये सत महाराज। आउ एमिति नुह तो संतान जन्म नहीं आउ ताकू कोड़ी लुचि दिए जाइछि। विष्णु ठीक एमती माया रचना करि पारे? ना महाराज, बालक एते शीघ्र हेई पारिबनी। मु एबे सतेरे देखिकी आसीछि। देवकींकर गर्भपात हेई गला। तांको शरीररु जो आलोक बाहरुथिला सिए भी आउ नाही। हाँ। ये भी विष्णु गोटे माया। हाँ। पुण्यमयी यशोदा, उठ उठ। हे भद्री, मु तुमको एक गूढ़ रहस्य कथा कहवाक आसी। सर्वेश्वर भगवान को प्रेरणा रे मु देवकी उदररू तांकर सप्तम गर्भर संकर्षण करी एई टिके आगरू देवी रोहिणी गर्भरे नहीं स्थापन करी देछि। वसुदेवंकर ए संतान अनंत शक्तिशाली एवं परम तेजस्वी। ये पराक्रमी आ संकर्षण जी कि समस्त सुख प्रदान करिवे एवं समस्त विपदरू मध्य रक्षा करिवे। बड़ आदर सहकारी तांको सेवा एवं लालन पालन करिवो। तमर कल्याण हब। हे भद्री, मु तुमको अन्य एक रहस्य कहवाक आसी। नारीर दुईटी परम सुख थाए। प्रथमतः धर्मात्मा पति अर्धांगिनी हेबा एवं द्वितीयतः भल आज्ञाकारी संतानर माता हेबा। ए दुईटी सुख तुमको प्राप्त हेबो। किंतु हे देवी माता, मो सुख तो एबे भी अधा रहिछि। पत्नी हबार सुख तो पाई सारिछि, किंतु संतानर मुह देखिबार लालसा एबे भी अपूर्ण अछि। एबे से सुसमय भी आगत। तमर कुलगुरु महर्षि सांडिल्य को प्रार्थना कर जे से संतान प्राप्ति पाई तम द्वारा यज्ञ कराइबे। तेबे जाई अति शीघ्र तमर कुल पूर्ण हेबो।
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଉଠ ନା ସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭାତ ହେଇଗଲା? ନା ପ୍ରଭାତ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଚମତ୍କାର? କେମିତି ଚମତ୍କାର? ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ମାତା ଆସିଥିଲେ। ଦେବୀ ମାତା? କୋଉ ଦେବୀ ମାତା? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ତମେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ ଯଶୋଦା। ନା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ଏ ଫୁଲ ଦେଖ ନା। ଯିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ମା ମତେ ଏ ଫୁଲ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଦେବୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଲଭିଛ ଯଶୋଦା। ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ବନ୍ଦନିଆ। ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଯଶୋଦା, ତମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ହବ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୋଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ସାଣ୍ଡିଲଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଆଉ ଶୁଣ, ସେ ଆହୁରି କିଛି ରହସ୍ୟ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟ? କି ରହସ୍ୟ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରରୁ ତାଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ସଂକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ରୋହିଣୀ ନାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କ ଗର୍ଭରେ? ହଁ, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ ପଚାରିନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର। ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା? ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହେଇଛି। ଚାଲ। ଯଶୋଦା, ଯଶୋଦା, ଏ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୋ ଗର୍ଭ ତ ବଢି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି କେମିତି ଘଟଣା ଇଏ। ଇଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ନାନୀ, ଇଏ ତ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର। ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର? ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯଶୋଦା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନାନୀ। ଦେବୀ ମାତା ସ୍ୱୟଂ ମତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମା? କୋଉ ଦେବୀ ମା? କ'ଣ କହି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ, ଯାହାକୁ କି ସେ ସଂକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ତମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାଳକର ନାମ ମହାବଳୀ ସଂକର୍ଷଣ। କେମିତି ଅନର୍ଗଳ କହି ଯାଉଛୁ ଯଶୋଦା, ତୁ କେମିତି ଅନର୍ଗଳ କହି ଯାଉଛୁ? ଭଲା ଭଲା ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ଏହା ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ। ଏ କଥାରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛ ନନ୍ଦରାଜ? ୟାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦିବ୍ୟ ତେଜ, ଯାହା ତମ ଉଦରରୁ ବାହାରି ସବୁଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଭଳି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ପୁଷ୍ପ। ପୁଷ୍ପ? ହଁ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମାତା ଯଶୋଦାକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବି କ'ଣ ଭ୍ରମ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯଶୋଦା, ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ନାନୀ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି।
ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ମୋ ଅବଚେତନରେ। ଯଶୋଦା, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବନି। ଦୈବୀ ଚମତ୍କାରକୁ ବୁଦ୍ଧିର ତର୍କରେ କେବେ ବି ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ନଦୀ, ଏ ସାଗର, ଏ ବାୟୁ, ଏ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ତାରାଭରା ଆକାଶ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନିଜ ତର୍କରେ ତିଆରି କରିଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର ନୁହଁ? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଏଥିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ନାଇଁ 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 ନନ୍ଦରାଜ, ନାଇଁ। ତମ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘରେ ଜଣେ ସାଧୁର ବେଶ ଧାରଣ କରି ରହି ଆସୁଥିଲି। ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କୁମାର ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରୋହିଣୀ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କେଡ଼େ ଲୋକ ହସା କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ନିନ୍ଦା ହବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ, କିଏ ଏକଥା ମାନିବ ଯେ ଏ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର? ନନ୍ଦରାଜ, କିଏ ମାନିବ? ଯଶୋଦା, ଏ ସମୟରେ ମୋ ଆଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ନାଇଁ ନାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏସବୁ ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆମେ ତ ସଂସାରୀ ମଣିଷ ମାତ୍ର। ଦୈବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେବେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନନ୍ଦରାଜ? ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଗୁରୁଦେବ, ହଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆମର କୁଳଗୁରୁ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସବୁ କହିପାରିବେ। पुत्री, तमे तो जने राजकन्या। तमे साधारण नारी भली एते शीघ्र भांगी पड़िबा अनुचित। तुमको देखिला परे निंदा करिबा जगारे मो हृदय बारंबार तुमको प्रणाम करने को चाहूँगी। एइथिपाई जे निश्चय कौन परम दैवी शक्ति जी तुमको मातृत्वर गौरव प्रदान करने निमित्त आसीची। तम शरीर रे एमिति दिव्य शक्ति चमकुची जेमिति कई सूर्य गोटे आत्मारे निबुझ कर देइची। किंतु गुरुदेव, आपण तो दिव्य दृष्टि देखि कहीदे पारिबे जे ए सबु चमत्कार रहस्य कौन? नंदराज, मु काहे केते पीढ़ी तम मानक वंशर कुलगुरु हबार दायित्व संभाली आसुची। सेथिपाई मु एक कथा कहि पारे जे माता भगवती यशोदांक स्वप्न रे आसी तांको जो भविष्यवाणी कहिसंती जे यशोदांक कुल शीघ्र पूर्ण हेबो, ता संपूर्ण रूपे सत्य। किंतु देवी रोहिणी वृषवंशर राणी आउ से वृषवंशर कुलगुरु हबार दायित्व ब्रह्मा परम पूजनीय महर्षि गर्ग को अर्पण करिसंती। ए विषय रे संपूर्ण ज्ञान तांको पाखरे थाई पारे।
ତଥାପି ବି ଏ ସମୟରେ ସେ ତମର ଆଶ୍ରିତା। ତେବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।